آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بہت ارشاد ملک تو آز کرو اس ڈیولپمنٹ اندرونی ڈیولپمنٹ جن منسپلٹی کونسلس اندر یم تہ لک روڈ تمن گژھان آز میگڈمائزیشن تو صبح آئی ڈی سی تمو تہ کور دور تو اس کی کونسلر صاحبان یمن پرسو کہ ڈیولپمنٹ کمن کمن ایریاہن مجھ یعنی منسپلٹی حدودس مز کم علاقہ تو کتہن جائن گو میگڈمائزنگ واریاہ برو یعنی کہ 30 وری 40 وری سڑکہ خستہ گھن تمن بلیک ٹاپنگ کرنے اس کت کرنے خاطر کونسلر صاحبان تو یمن پرسو کۭژاہ ڈیولپمنٹ گئی یم زن منسپلٹی حدودس من ایریا تہد استقبال کران گراؤنڈ رپورٹس مز تو تھی ورتو کمن جائن گئی ڈیولپمنٹ تو کمن جائن ڈیولپمنٹ گھنٹے. شکریہ کران گۄڈنٮ۪تھٕے یہ نیوز 18 اردوس یم زن گراؤنڈ زیروس پہ پتہ لکن مسائل تم اجاگر کران تو بہت سٹھاہ شکر گزار یہند تو یم اس دیُتُکھ موقع یتھ نیوز 18 پہ کت کرنے خاطر بہت گۄڈنٮ۪تھٕے کران شکریہ ادا گورمنٹس LG گورمنٹ یا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن تہندن تو واریاہ وہر پتہ گو حظ یہ ڈیولپمنٹ بہت کوچن تو گلین گھن میگڈم تو بہت پانہ وارڈ کونسلر وارڈ نمبر 6 اگر بہ تمچ کت کر کہ تاکہ ہسا جناب علی گئی یمن زن مطلب پتمو 30-40 ورو پہ کی پینڈنگ سڑک تم تہ گئی یتھ مز قریب قریب 1 کروڑ رۄپیہِ حظ لوگ وارڈس نئی سڑکہ بنے تتھ گئی یہ مطلب اس ماتو محلہ پہ گو پنجورہ گئی نو سڑک بیٚیہِ گئی ہسپتال بیک سائڈ ہسپتال بائی پاس تہ بنو حظ تتھ فرسٹ کلاس سڑک بنے سہ میگڈمائز گو انشاء اللہ نئے ہفتہ پہ یہ ملک مولا یس زن تتھ تہ پہ نئے ہفتہ یہ مطلب یہ میگڈم اس جناب ٹاونس پٔتۍ کِنۍ کوچ اتھ مے باسان بہٕ تہِ آسہٕ وۄنۍ 60 وُہر علاوے تہٕ مےٚ اوس گۄڈٕ لٹہِ میگڈم گژھان حظ علیال پورہ اگر وٕچھو تُہۍ تتھ تہِ گوٚو میگڈم حظ اگر تُہۍ نکھٲج ڈل گٔژھِو حظ تتھ تہِ گوٚو میگڈم حظ اگر تُہۍ چگاما گٔژھِو روڈ حظ یتھ نہٕ زانٛہہ اوس گوٚمُت تتھ تہِ گوٚو میگڈم حظ جناب علی آراما بٹہٕ پورہ روڈ چھُ سُہ تہِ گوٚو میگڈمایز حظ مطلب واریاہ روڈ حظ یم زن أنٛدروٗنی روڈ سٲری کوچہِ گلی آسہٕ تِم گٔے سارے میگڈمایز گۄڈنِکۍ لٹہِ حظ کینٛہہ روڈ چھِ امہِ پرُس پیورس گٔمٕتۍ مگر یِہُس گوٚو جناب علی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کٲم گٔے یِہُس R&B تھروٗ یُس زن مطلب یِم روڈ یہِ گلی کوچہِ یِم گٔے میگڈمایز سٲری حظ. کت کرنے خاطر سٹھاہ شکریہ اس بیاکھ کونسلر صاحبان یمن پرسو کہ تہندس وارڈس مز ونس تام کۭژاہ کام گئی پینڈنگ کۭژاہ کام چھ. السلام علیکم بہٕ تہند بڑٕ شکر گزار کہ تُہۍ چھِو اَسہِ دِوان موقع پنٕنۍ گریونسز ون کُنہِ جایہِ کتہِ گٔے ڈیولپمنٹ سۄ اُجاگر کرنہٕ خٲطرٕ یا گریونسز کینٛہہ آسہِ سُہ تہِ اُجاگر کرنہٕ خٲطرٕ. بہٕ چھُس وارڈ نمبر 12 حظ کونسلر رفیق احمد مینگنو. ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کونسلر بنیو یہِ کونسلرشِپ کونسل بنیو تنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو واریاہ ڈیولپمنٹ. سۄ گٔمٕژ ٲس نہٕ زانٛہہ پرژھنٕے کانٛہہ. تتھ حظ گٔے میگڈم تقریٖباً 1.5 کِلوٗمیٖٹرس. تتہِ حظ گٔے نالہِ تہٕ کوچہِ گٔے تتہِ بالکل یہِ ہسا یہِ ٹایلٹ نالہِ کٔرۍ اَسہِ ٹایلٹ یِم نہٕ یِم کوچہِ کٔرۍ اَسہِ بیٚیہِ ٲس واریاہ یِمن ہوس فار آل تتہِ چھِ 58 نفرن دیُتمُت ہوس فار آل یِمن نہٕ بِچارٮ۪ن گرٕ وَرٕ اوس نہٕ کینٛہہ تِمن دیُت ییٚتہِ منسپلٹی یہِ ہسا یہِ ہوس فار آل خٲطرٕ پونٛسہٕ یِم زن تِمن سبسڈی پٮ۪ٹھ دِوان چھِ. تہٕ أسۍ چھِ بڑٕ مشکوٗر سینٹرل گورمنٹٕکۍ LG گورمنٹٕکۍ تہٕ بیٚیہِ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنٕکۍ کہ تِم چھِ اَسہِ سۭتۍ پوٗرٕ تعاوُن کران انشاء اللہ رحمان. اگر بیٚیہِ کینٛہہ کٔمی آسہِ سۄ تہِ کرو انشاء اللہ رحمان پوٗرٕ. کت کرنے خاطر سٹھاہ شکریہ یم اس کی کونسل صاحبان کہ یہد ون یم سات تہ یہ منسپلٹی کونسل الیکشن گئی تو تمیک فائدہ آو واریاہ زیادہ یہ سرکارن اس سٹیپ نیو یہ واریاہ بہترین سٹیپ تو ام سن بنے تم سڑکہ یم سڑکہ آز تان 30 وری 40 وری گئی تم بلیک ٹاپنگ کی تو آز یم سات کونسلر بنو یہ کونسلر بننے پتہ گئی واریاہ کامہ ضلع شپینس من زن منسپلٹی حدودس مز تو ہر کن رنگ چاہے سو آبچ پرابلم یا بجلی ہز پرابلم یم مشکلات لکن ہز زن اہم ضروریات بنیادی زن سہولیات لکن ہز تم گھان حل تو برو کن تہ کرو اتھے پہ کامہ. ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شوپیان. أزکِس گراؤنڈ زیرو پروگرامس مز کرو کت تعلیمی نظامس متعلق تو ضلع بارہمولہ کس تعلیمی نظامس پہ کت کرنے خاطر اس چیف ایجوکیشن افسر بارہمولہ جناب بلبیر سنگھ صاحب یمنٕے پرژھو أسۍ کہ چونکہ پٔتمہِ لٹہِ وُچھ اَسہِ 11-12 بورڈ رِزلٹ یِم ٲسۍ واریاہ شاندار ٲسۍ گورمنٹ سکوٗلن منٛز. اَمنے سۭتۍ کرو أسۍ کتھ کہ یہ رِزلٹ یہ پرسنٹیج برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ یُس زن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چھُ ورمُلِس منٛز یِم کم اقدامات چھِ کران. بلبیر جی سٲنِس پروگرامس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کہ یُس زن سون تعلیمی نظام چھُ ضلع بارہمولہس منٛز پٔتمہِ لٹہِ وُچھ اَسہِ کہ واریاہ امپرومنٹ چھِ آمٕژ گورمنٹ سکوٗلن منٛز تہٕ سُہ برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اقدامات چھِو تُہۍ کران؟ سجاد صٲب تُہُنٛد واریاہ شُکریہ. یِم برونٛہہ کہِ بہٕ کرٕ کانٛہہ کتھ میانہِ طرفہٕ سارنٕے سلام. یُس یہِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز أسۍ وٕنکیٚنس یِم کٲم چھِ کران
گورمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ونکس یہ پریارٹی 1 گورمنٹس نش تو امکی حوالہ وچھو تھی کہ کۭژاہ ترقی کر اس گورمنٹ سکولن مز سان گورمنٹ سکولن مز گۄڈنیتھ انفراسٹرکچر واریاہ کم اس پتمن 2-3 ورین پہ گو سہ واریاہ زیادہ ات مز دت اس تقریباً پرٛٮ۪تھ أکِس سکولس مز یم سٲنۍ ہائی تو ہائر سیکنڈری سکول تمن مز دِژ گورمنٹن ICT لیب تو کینٛہہ سکولن مز دِژکھ آرٹ ٹنکرنگ لیب تہِ تو یتھے کن باقی فیسلٹیز کینٛہہ پرائمری سکول تو کینٛہہ سٲنۍ یم مڈل سکول یمن مز ٲس نہٕ برونٛہہ کالہِ آسان یم کنڈر گارڈن کلاسز کِہیٖنۍ یتھ أسۍ ونان چھِ پری پرائمری تو تم پری پرائمری کلاسز تہِ دِتِکھ تمن مز دِتِکھ تم بچن گِنٛدنہٕ باپتھ یم بچن ہند کھلون یم سۭتۍ بچہ یمن سانٮ۪ن سکولن کُن گامزن گئی تو سون رول گو واریاہ ہُریو تو اتھ متعلق پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گورمنٹن واریاہ اسہِ باقی سکیٖمز دِتھ سیکنڈری لیول تو ہایر سیکنڈری لیول یتھ منٛز ICT لیب یتھ واریاہ رول ادا کوٚر تمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ کہِ کووِڈس دوران ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ سکوٗل بنٛد گٔے أسۍ ہیٚکۍ یِمے ICT لیب ذٔریعہٕ أکۍ ماسٹرن پرنو أکِس سکوٗلس منٛز یہِ 40 سکوٗلن تانۍ وٲژ یِم سٕنٛز کلاس یتھ چھِ ونان ہایبرڈ لرننگ تہٕ بیٚیہِ تہِ واریاہ کامہِ گٔے تِژھ تمہِ سۭتۍ ہُریو اسہِ اکھ رول تہِ تہٕ بیٚیہِ یُس سون رِزلٹ یُس پتھ کالہِ کم اوس آسان سُہ ہُریو واریاہ رول خاص کر یم سٲنۍ سکوٗل گامن کُن چھِ تمن منٛز گٔے واریاہ انرولمنٹ تہِ تہٕ یُس یہِ رِزلٹ تہِ درٛاو واریاہ بہتر رِزلٹ درٛاو بہٕ ہٮ۪کہٕ مثال دِتھ أکۍ سکوٗلٕچ سون سکوٗل اکھ اوس ییٚتہِ سنگڑی ٹاپ یتھ منٛز کہِ اسہِ پتھ کالہِ یِہے 30% 20% حالانکہ کُنہِ ساتہٕ اوسُس 0% رِزلٹ تہِ روزان لاسٹ ییرٕچ کتھ کر بہٕ 100% رِزلٹ درٛاو تتہِ وٕنکیٚنس یم سٲنۍ اُستاد چھِ یم چھِ واریاہ محنت کران تہٕ بہٕ چھُس تمام عوامس اکٕے اپیل کران کہ تُہۍ کٔرِو اسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ تُہۍ کٔرِو گورمنٹس پٮ۪ٹھ بروسہٕ یم گورمنٹ وٕنکیٚنس اسہِ ییٖژ فیسلٹی چاہے سۄ سٲنۍ سینٹرلی سپانسر سکیٖم چھِ چاہے UT لیولٕچ سکیٖم چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس منٛز چھِ ایجوکیشن پریارٹی پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ یِمن سکیٖمن ہٕنٛز تُلِو بہتریٖن فٲیدٕ تہٕ یہِ گورمنٹ وٕنکیٚنس کِتاب مُفت وردی مُفت کھٮ۪ن مُفت اِوٕن کہِ گورمنٹ چھُ یہِ تہِ وٕنۍ سونچان کہ أسۍ کِتھ کٔنن کرو یم سٲنۍ سیکنڈری لیولٕکۍ بچہِ یا ہایر سیکنڈری لیولٕکۍ بچہِ یِمن چھُ وٕنۍ ایکسپوجر وِزٹ یِوان کرنہٕ تہٕ یِمن چھُ باقین ریاستن منٛز تہِ یِوان نِنہٕ تہٕ تتہِ تہِ ہاوان کِتھ کٔنن کیاہ چھُ کرُن تہٕ بہٕ ونہٕ تُہنٛدِ وسادت تُہنٛد چنلہِ وسادت وٕنکیٚنس پننہِ بارہمولہٕکہِ عوامس تُہۍ کٔرِو اسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ أسۍ دِمو بھرپوٗر سٔروِسز تۄہہِ تو بلبیر جی یہ اخ میون سوال کہ چونکہ تھکن لائق کام کرم پتمو 5-6 ؤریو پہ وچ اس مگر دور دراز علاقن مز یا ٹاؤنس مز وچو کی سکول جن انفراسٹرکچر ون تہ کم تو تم کہ حوالہ کیا تھی کران تہ ونو بہ یتُے اخ کتھا کہ تُہۍ اگر آز کلُک انفراسٹرکچر وٕچھِو پتہٕ کال ٲس آسان ہایر سیکنڈری یا ہائی سکولس ٲسۍ سنگل سٹوری بلڈنگ دِوان کمرٕ 4 دِوان کمرٕ 3 دِوان مگر ین پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ وٕچھ پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُ گورمنٹ ملٹی سٹوری بلڈنگ ونکیٚنس چھِ میانہِ ضلعس منٛز ونکیٚنس 30 بلڈنگ تِم چلان یِمن 10 کمرٕ چھِ بیٚیہِ چھِ 3 منزل کمرٕ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ 50 لچھن کٲم آسان یا 30 لچھن کٲم آسان یہِ چھُ ونکیٚنس یُس سون سمگرا شکشا ابھیان چھُ یُس ونکیٚنس سون یُس پرنسپل سیکرٹری صٲب الوک کُمار چھُ تٔمۍ سُنٛد چھُ یِہے کنسرن اگر تُہۍ 2 سکولن یا 5 سکولن یا 10 سکولن انفراسٹرکچر دِیو مگر اصل انفراسٹرکچر دِیو تُہۍ اگر بہٕ ونکیٚنس بہٕ ہٮ۪کہٕ ٹنڈین پٮ۪ٹھ گِنٛدِتھ ونکیٚنس 30 جاین سٲنۍ ونکیٚنس صرف گامن کُن چلان کٲم ییٚتہِ اسہِ ملٹی سٹوری بلڈنگز چھُ ییٚتٮ۪ن چھِ اکھ شکایت لُکن ہٕنٛز کہِ ٹیٖچرن ہٕنٛز تہِ چھِ شکایت کہِ ٹرانسفر ہسا کٔرِکھ أسۍ تو سُہ ٹرانسفر مد نظر تھٲیِتھ کینٛژن سکوٗلن منٛز گٔے گیپ کینٛژن سکوٗلن منٛز تُلِوکھ تُہۍ ٹیٖچر تہٕ کۭتِس کالس تام واتن تور واپس ٹیٖچر تاکہِ یُس بچن ہُنٛد فیوٗچر چھُ یُس مستقبل چھُ پڑٲے چھِ یہِ گژھِ نہٕ ویسٹ کینٛہہ تۄہہِ ونو بہٕ یہِ اکھ کتھا کہِ گورمنٹ سٕنٛز پالسی چھِ ATD یُس یہِ ٹرانسفر چھُ برونٛہہ کالہِ اوس آسان کہِ ٹیٖچرس اوس پیوان گژھُن ZDOس نِش ٹیٖچرس اوس پیوان گژھُن COس نِش کہ میٲنۍ ٹرانسفر کر سا پتہٕ اوس سُہ کُنہِ اکہِ طریٖقہٕ یا بیٚکہِ طریٖقہٕ پنٕنۍ ٹرانسفر مینیج کران اکہِ سکوٗل پٮ۪ٹھ بیٚکہِ سکوٗل سٲنِس
यथ जिलास मज वनकस 18 जोन एजुकेशनल 18 जोन मगर यम साथ गवर्नमेंटन यह वुच कि टीचरन कित कन करो ट्रांसफर यमो बन 5 ट्रांसफर जोन 5 ट्रांसफर जोन मज बनो यमो यथ कन यथ जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 वो मास्टर जोन 1 मज करान पतमन 5 वरियन पे 6 वरियन पे यथ होग मैचुअर स्टेट 3 वरियन मज यमन स्कूलन मज मास्टरन कर्म 1st 2nd तो 3rd जोनस मज यम लाजमी गसान कि यमन ट्रांसफर करें अत जिमरस मज नी गवर्नमेंटन स्टेप यमो मज प्रत अकिस मास्टरस पन्नी चॉइस तो यथ कोडुक ऑनलाइन पोर्टल यमो मास्टरों तक अप्लाई कोर थ्रू ATD मज यम मास्टरन फार्म भोर तिमन दिसक चॉइस अगर चे 1st जोनस मज कम करान अगर चे 3 वरी गम बार से फार्म तो यह 2nd जोन 3rd जोन तो 4th जोन पन्नी चॉइस दिथ यथे कन भोर सारे फार्म अस निशन आय कह 2160 एप्लीकेशन यह आय न अस निशन की यह आय सेक्रेटरीट लेवल पत गई तत एक्सरसाइज पत कर मास्टर ट्रांसफर मगर एज पर रोल यह स्कूल बराबर मास्टर दिख तथ क्या वनकस तिथ स्कूल यमन मज मास्टर ज्यादा तो रोल कहें तिथ कह स्कूल यमन मज मास्टर कहें तो रोल क्या यह गामन वामन कुन सन गवर्नमेंटन थव यह प्रायोरिटी कि तुम दियो गोडनेस मास्टर 5th जोनस 4th जोनस तो पत अगर तुम मास्टर तौर गोडनेथ दिन तो यह स्कीम के तहत आय मास्टर तौर सोजन तो वो यह कहल कि यह गोडनेथ लट गोमुत यह स्कीम ये ATD आय गोडनेथ लट कर 5 जोन आय गोडनेथ लट बनान यह हालस मास्टरन तक समझ ये हालस अवामस तक समझ अम मूजूब कयास एंड कन्फ्यूजन मगर मान तरफ यह क्लियर कट डायरेक्शन ये कि उस मास्टर ये ट्रांसफर आव कर तम कोर ज्वाइन पे स्कूलस मज और इस वक्त ऑन ग्राउंड अगर वो रोल हिसाब कुन स्कूलस मज प्रॉब्लम कहें विदिन हफ्त लगतनस या 10 दो लगतनस तौर वातन लेक्चरर तौर वातन तिमन सब्जेक्ट टीचर्स पन्नी पन्नी बचन ये बच पन्नी स्कूलन मज तत वफिर मिकदारस मज मास्टर सन मुहैया तो बे गो हालस सोन कह काल गोम सेशन स्टार्ट क्या मार्च सेशन गो मार्च सेशन पे दो अप्रैल मेस मज द्राव रिजल्ट बचन 10th 11th 12th क्लास हालस एडमिशन चलान तो सत क्लास चलान बिल्कुल गि कुन जाए कुन चीज कस कमी महसूस नाज़रीन इस जन तुम बोजो कि बलबीर जैन वो पूरे व्यस्तार सान के चूँकि हम कोशिश करान कि जन एजुकेशन यह गए अप लेवल तान चूँकि पतमन 4-5 वरियन मज वो कि रिजल्ट द्राय असल गवर्नमेंट स्कूल मज तो यह कोशिश यह कि एजुकेशन जन बच्चन तान वातन खतर टीचर या इंफ्रास्ट्रक्चर यह बढ़ाने खतर यह कोशिश जारी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर खतर वरमल पे बस सज्जाद हुसैन। यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। डेरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट। न्यूज़ 18 JKLH किस ग्राउंड रिपोर्टस मज तुंद खैर मकदम। आज करो कथ जंगली जानवरन ते इंसान
मज युस तसादुम इस वचान छ हालांकि छन जंगली जानवर इंसानी बस्तियन मज युन या इंसान गया ज्यादा जंगलन कुन यह छ अक अलग बहस एश के वाक़ा वछा पतमो कत्या वरियो पेट कि जंगली जानवर छ इंसानी बस्तियन मज दिवान वजूहात क्या छ यम जंगली जानवर क्या छ इंसानी बस्तियन मज वथा तो तदरुक क्या सारे खुद अहम चीज गोड गोस बचाव गसुन बचाव पत एहतियात क्या ऐसे कत करने खतर मौजूद रीजनल वाइल्ड लाइफ कश्मीर राशिद नकाश साहब अस करो गोड सलरच कत सलरस मज युस वाक़ा गुमुत छ वारिया नफर जख्मी यह क्या मामला छ शबीर साहब चूँकि तह वो असल पठन कोर एक्सप्लेन कि क्या वजह कर्मित वारिया लटि डिस्कस थे चूँकि यह हाल हाल वाक़ सलरुक वनो तत जन रिपोर्ट्स सानिस कंट्रोल रूमस रिपोर्ट यह जन इंडियन वुल्फ तमी वजह से क्या नफर जख्मी गए तम चोप वगैरह हेतमत तो 4 नफर तथ मज थोड़ा सा माइनर इंजरीज बाकी बिल्कुल आउट ऑफ क्या तिमन तूत खास क्या मगर 4 नफर थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत बट तिम वन आउट ऑफ डेंजर तूत पैनिक गसन तूत खास शाल इंडियन वुल्फ वन कस्म शाल शालस को थोड़ा डिफरेंट बट वुल्फ वन राम हून यमिस वन बोड़ थोड़ा हूनिस बोड़ पहन तो यह थोड़ा बहुत बचन खतर स्केरी बचन खतर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो बड़िस खतर बड़ मुश्किल बोड़ कर ड्रैग कर तमिस मारुन सह तमिस खतर पॉसिबल की अलबत्ता बचन खतर बड़ थोड़ा कंसर्न अम खतर जन लोकल कंट्रोल रूम्स तिमन तथ इलाकस मज गमत तम वो तौर तिम एहतियाती तदाबीर क्या पज कर क्या पज न कर तथ पे अमल दराद कर तम सदस हदस तान प्रिवेंट ये हमल बेन बाकी अमिस युथ हमल गोस बे गन तत रोनुमा तम खतर नफर 30-40 नफर वनकन ऑलमोस्ट तत जन सह सोरे एरिया वनकन स्कैन कर कोशिश करान कि जानवर अगर लबन आव तो यह करोन ट्रैप तो पत करो कोशिश कुछ जाए ये बदल जाए रिहेबिलिटेट यह क्या इंसान पे हमलावर गसान यह राम यूजुअली अगर ज़्यादा क्लोज इंसान अमिस तो तेल मा कर पान डिफेंसस मज इंसानस यह कोशिश कर तमिस यह खोचन अगर बोड़ जानवर बोड़ इंसान तमिस मुश्किल यह तमिस कर ज़्यादा खतरनाक नुकसान वात तो अलबत्ता हाँ चुप वगैरह हे कर तो कोशिश मगर जन बच्चे मे वो अम ब्रो तम सद खतर खतर क्या सह तुलन लिफ्ट कर किल कर अगर खुदा दी नजा तमिस फूड कमी क्या तम बाकात हेकन गथित तम खतर बड़ एहतियात बरतन कि बचन खतर शामन तो सुबह यन वाक़ा यम सात बचन पे खास नजर पेवान थवन कि पन्न बड़न सतन बड़ गसन सत रोजन नबर अगर कुछ जाए गन मूवमेंट खास तौर पे यह सुबह तो शामन बादमवार हूँ वाक़ा गो रात तीर कोर पुलिसन ट्वीट लुक रूजन सा अंदर ऐलान तो गो बादमवार क्या आज बूझ सुबह कि यह सह कन्फर्म कि यह तेंदवा कि जन बेसिकली शाम कल रात शामन आव रिपोर्ट थ्रू कंसर्न पुलिस स्टेशन तमो वो कि अच्छो लड़का वो वुचमुत तेंदवा तो इमीजिएटली वत स्पॉटस पे सन नफर जन तम वो तौर विदिन नो टाइम तमो कोर कल शाम अन गट मज सरसी सह एरिया स्कैन तमो वुच तुथ साइना तुथ जानवरा यम एस्टाब्लिश हेको रात कर कि यह तेंदवा अत अलबत्ता पता सुबह बे स्कैनिंग शुरू कर तो तत लोकल एनिमल हस्बेंड्रीज मज मुलाजिम यह वन कि मे गई छाई हिशन तो यह तेंदवस लकुट न या तेंदवस बराबर तो अलबत्ता सह तूत यह श्योर क्या कि यह कुछ जानवर तो स्टिल तिथ यह थवान कि अगर तम वो तम किस रिपोर्टस पे अमलदार करान ताकि खुदा दी नजात कह खतर गोस मुलिक गन तत लोकल बस्ती मज सोन अमल वनकन तती तम हर कह कोशिश करान कि एस्टैब्लिश कर कि यह कि न तम खतर एविडेंसेस पे कलेक्ट कर तम खतर पे लोकल ग्राउंडस पे वुचन कि बाकी चीज़ अगर डायरेक्टली हेको न जानवर वुचित इनडायरेक्टली तम साइंस वगैरह अगर तम गई न ट्रेस करो यह एस्टैब्लिश कि अत तुत कह खतर बाग तमन मज मकई दान खान मज
تۄہہِ ووٚنوُ رام ہوٗن چھُ یہِ ہیٚکہِ یِژن جاین منٛز تہِ ٲسِتھ کیٛاہ احتیاط ؤنِو تُہۍ لُکن کیٛاہ کرن اگر تِم وٕچھن تیٚلہِ کیٛاہ کرن؟ بہٕ چھُس وَنان کہِ کانٛہہ تہِ جانور اگر تٔمِس پانَس یوٚتَتھ باسہِ تھوڑا بہت سکیری سُہ ہیٚکہِ نہٕ سُہ کَرِ نہٕ ایپروچ کینٛہہ گۄڈنیٚتھٕے چھُ کہِ اگر باغس منٛز نیرُن چھُ 2 4 5 نفر نیرن اِکوَٹَے کانٛہہ ساوُنٛڈ آسہِ بجان کانٛہہ ٹیٖن ویٖن سُہ نِن سۭتۍ تَتھ کَرن کینٛہہ شور ہیوٗ لاگن تَمہِ سۭتۍ کَرُن بیٚیہِ اگر کانٛہہ ایکٹِوِٹی آسہِ کَرٕنۍ شامن ژیٖرۍ اگر باتُل خلا آسہِ گژھُن یا کُنہِ جایہِ واش روٗم آسہِ گژھُن خاص طور پے بَچن تِمن سۭتۍ گژھن 2 3 نفر گژھن بیٚیہِ تھاوُن لایٹہِ ہُنٛد اَصٕل خاص اِنتظام تہٕ بیٚیہِ کَرٕنۍ کوٗشِش کہِ یِم زَن یِم ہوٗنۍ ووٗنۍ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ پَلان چھِ سُہ ٹرٛیش ویش تھاوُن نہٕ أنٛدۍ پٔتۍ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ تہِ کَرُن یہِ ہسا یہِ اگر خۄدا دِ نجات تیُتھ کانٛہہ اِنسِڈنٛٹ وٕچھ یِمو کہِ یہِ جانوَر وٕچھو تہٕ اِمِجیٹلی یِم زَن کَنٹرول روٗم چھِ اَسہِ نزدیٖک سے نزدیٖک کَنٹرول روٗم تِمن کَران اِنفارم اگر نہٕ تِہُنٛد نمبر آسہِ تیٚلہِ کَرن لوکل پُلیٖس سٹیشنَس تِم چھِ اَسہِ سۭتۍ کَنیکٹِڈ تِم کَرن اَسہِ اِمِجیٹلی اِنفارم. شُکریہ راشد صٲب ٲسۍ وَنان صاف پٲٹھۍ کہِ اِنسانن تہٕ جنگلی جانورن ہُنٛد تصادُم وجہ چھِ اَسہِ پتہ اِنسانن کوٚر یُس قُدرتی ماحولس منٛز مُداخلت تِم نٔتیٖجہٕ گٔے یِم مسلہٕ پٲدٕ وۄنۍ چھُ اَتھ بہتر طریٖقہٕ یہِ کہِ أسۍ کَرو احتیاط ؤنِکھ یِمو صُبحٲے شامنس احتیاط کَرُن تِژھن جایَن ییٚتٮ۪ن یہِ احتمال آسہِ کہِ اَتٮ۪ن ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ جنگلی جانور ٲسِتھ. دوٚیِم کَتھ کہِ اگر باغن منٛز کھسُن چھُ یا تِمن جایَن دانہِ کھاہ چھِ آز تَتہِ کٔرِو یہِ احتیاط کہِ کُنی مہٕ گٔژھِو گۄڈٕ کٔرِو کوٗشِش خاص کٔرِتھ صُبحٲے تہٕ شامنس اَمہِ موٗجوٗب کہِ یِم جانور چاہے لیپٲرڈ چھُ چاہے بلیک بیئر چھُ زیادٕ کٔرِتھ لیپٲرڈ یِم چھِ آسان صُبحٲے تہٕ شامنہٕ کٮ۪ن وقتن منٛزٕے ایکٹِو زیادٕ تَتھ تھٲیِو خیال. باقٕے چھُ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ وٕچھِ شور تہٕ یِم کَرنٕچ ضروٗرت چھَنہٕ کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان مسلہٕ بِگڑِتھ. بہتر طریٖقہٕ چھُ یہِ کہِ وایلڈ لایف ڈِپاٹمنٹس کَرو تَمِچ خبر اگر نہٕ تیٚلہِ تِہُنٛد نمبر آسہِ یا تِم آسن نہٕ نزدیٖک تیٚلہِ پُلیٖس سٹیشنس. شبیٖر احمد نِوٕز 18 سرینگر. بلڈ ڈونیشن کیمپٕچ یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ وٕچھان چھِ خوٗنٕچ ضروٗرت چھِ وقتاً فوقتاً مُختلِف ہسپتالن منٛز یا تمہِ بغٲر تہِ چھُ خوٗنٕچ ضروٗرت پیٚوان. یُس خوٗن کُنہِ تہِ ساتہٕ کانٛہہ مٔریٖض آسان چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز زندگی آسان سۄ چھِ آسان واریاہ اہم. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ خوٗن کانٛہہ أتی کرِ خوٗن ڈونیٹ کرِ تہٕ سُہ چھُ اِنسانس روزان صدقے جاریہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عام طور ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ بوزان چھِ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وقتاً فوقتاً وٕچھان چھِ خوٗنٕچ کۭژاہ ضروٗرت چھُ ہر کُنہِ کنٹری دُنیہکِس کوٗنس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کینٛہہ حٲدثات گژھان چھِ. تہٕ وٕنکیٚس اگر أسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ کرو وٕنکیٚس چھِ ییٚتہِ تِتھ پٲٹھۍ جوان وٕنکیٚس اویئر گٔمٕتۍ ہوشیار گٔمٕتۍ تِم چھِ مُختلِف طریٖقو چاہے کینٛہہ NGOs چلاوان چھِ یا مُختلِف والنٹیرلی کینٛہہ لوٗکھ چھِ پنُن خوٗن أتی کران تہٕ تِم چھِ فراہم کران تہٕ اِنسٲنی زندگی بچاونس منٛز چھِ تِم واریاہ اہم رول ادا کران. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکیٚس ٹنگمرگی منٛز چھِ ٹنگمرگی منٛز تہِ آو آز بلڈ ڈونیشن کیمپُک اہتمام کرنہٕ یتھ منٛز SDM ٹنگمرگ سید الطاف حسن موسوی صٲب یا باقٕے ڈپارٹمنٹ چھِ LD ییٚتہِ ہاسپٹل چھِ امیِکۍ اہلکار چھِ یا باقٕے ییٚتہِ رضاکار چھِ تِہُنٛد باضٲبطہٕ طور تِمو تُل اکھ اصل انِشیٹو اکھ اصل قدم اکھ تُل تِمو ییٚتہِ زِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہِ بلڈ ڈونیٹ کِتھ پٲٹھۍ کرو تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ واتناوو تِمن لُکن تام یِمن امِچ ضروٗرت آسان چھِ. تہٕ ییٚتہِ آیہِ وٕنکیٚس صبحٲے پٮ۪ٹھ جوک در جوک آیہِ ییٚتہِ نوجوان تِمو دیُت خوٗن یعنی تتھ منٛز ٲسۍ تِم تہِ نوجوان یِمو واریاہ وُنیُس تامتھ خوٗن پنُن أتی کوٚرمُت چھُ تہٕ واریاہ جوش روٗد یعنی پُلیٖسٕکۍ جوان آیہِ CRP ہٕنٛدۍ جوان آیہِ عام یِم ییٚتہِ مُقٲمی لوٗکھ ٲسۍ تِم آیہِ ییٚتہِ مُقٲمی نوجوان آیہِ تِمو نیوٗ جوک در جوک یتھ منٛز حِصہٕ تہٕ خوٗن پنُن کوٚرُکھ ڈونیٹ أتی کوٚرُکھ باقین ہٕنٛدۍ اِنسٲنی زندگی بچاونہٕ خٲطرٕ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ مُختٔلِف جوانن سۭتۍ کتھ تہِ کٔر اَسہِ وُچھ بڑٕ جوش خروش تِمن انٛدر تہٕ تِمو ووٚن تہِ زِ أسۍ ہسا ییٚلہِ تہِ بوزان کُنہِ جایہِ چھُ خوٗن چھُ ڈونیٹ کران تہٕ أسۍ ہسا چھِ یکدم توٚت گژھان تہٕ پنُن خوٗن چھِ أسۍ ڈونیٹ کران تِکیازِ یِہوے چھُ انسان سٕنٛزِ زندگی منٛز اکھ سُہ ذٔریعہٕ اکھ سُہ یعنی سُہ عظیٖم بنان انسانس خٲطرٕ یُس ہمیشہ روزٕ محشرس منٛز تہِ انسانس ضروٗرت ییہِ. تہٕ أسۍ کرو اُمید اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتس کینٛہہ نوجوان یا کینٛہہ بُزرگ یِمو خوٗن پنُن أتی کوٚر ؤلِو تِہنٛدۍ تاثرات زانو أسۍ تہٕ تِم کیاہ چھِ اتھ مُتعلق کوٚرمُت چھُ آز SDM صٲبن کوٚر اَسہِ بلڈ بینکُک اکھ اختتام آز یتھ منٛز آز لگ بگ مےٚ باسان 100 ہیٚرٕے گوٚو وٕنکیٚنس دیُت تِمو پنُن أتی خوٗن کٔر أتی یہِ چھِ اہم ضروٗرت کیازِ یہِ ہٮ۪کان چھِ تتھ انسانس لٔگِتھ ییٚمِس نہٕ وقتہٕ وِزِ نہ یُس میون جان اکھ بچہِ جان بچُن حظ چھِ اِنسٲنی فرض بنان انسانس یہِ حظ چھِ صدقے جٲری تہِ تتھ چھنہٕ شک کِہینۍ تہِ لیکن وٕنکیٚنس یُس ییٚتنس گوٚو یہِ بڑٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ گوٚو بڑٕ اصل پٲٹھۍ کوٚر رِفریشمنٹ گٔے ٹھیٖک پٲٹھۍ أسۍ حظ گِنٛدان پانہٕ تہِ أمِس کھڑا أکِس دۄہس تہٕ یہِ حظ چھِ سانہِ خٲطرٕ یِم نوجوان چھِ بہٕ چھُس تِمن أپیٖل کران تِم چھِ صدقے جٲری یہِ خوٗن دیُن کیازِ ییٚمہِ سۭتۍ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد جان بچہِ سۄ چھِ واریاہ کینٛہہ حظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوٗن دیُن چھُ واریاہ
ضروٗرت اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر یہِ اَمہِ سۭتۍ ایویَر آسہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ کۭژاہ ڈِزیٖزٕز چھِ ژَلان أمِس نِش تہٕ بیٚیہِ کۭژاہ لایف چھِ یِم بَچاوان کۭژاہ زِندگی چھِ یہِ بَچاوان آز چھِ ہر دۄہ ہر قدمَس پٮ۪ٹھ واتان فون بٕلَڈ حظ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ حظ گوٚو لیبَر کیس چھُ یا کٔشیٖرِ منٛز گوٚو پٔتمیو کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ سی لنٛگٕس واریاہ کامَن یِمن پلیٹلیٹٕس لگان چھِ پلیٹلیٹٕس تِمن پیشنٹن کم گژھان أسۍ ہٮ۪کو پلیٹلیٹٕس ڈونیٹ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو خوٗن ڈونیٹ کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ چھنہٕ کانٛہہ تہِ کمزوری یِوان اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان تندرست روزان صحت مند روزان کٲنٛسہِ ما آسہِ دٮ۪ماغس منٛز بہٕ دِمہٕ خوٗن بہٕ گژھٕ کمزور کٕہٕنۍ تہِ کمزوری چھنہٕ بٔلکہِ چھُ یہِ اَمہِ سۭتۍ طاقتورٕے گژھان تہٕ بہٕ چھُس رِکویسٹ سٲرسٕے یوٗتھس کران یِیو برونٛٹھ کُن بچٲیِو زندگی اللہ تعالیٰ دِیو تمیُک معاوضہٕ أسۍ چھِ ساروی منٛز زیادٕ شُکُر گُزار ایس ڈی ایم صٲبُن یِمو آز ییٚتہِ بٕلڈ ڈونیشن کیمپ کوٚر آرگنایز اور سٲنۍ چھِ لُکن یِہے أپیٖل کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو تُہۍ یِمن کیمپن منٛز پنٕنۍ پاٹسِپیشن کیازِ کہِ اگر أسۍ وٕچھو آز ییٖتیٛاہ زیادٕ ایکسِڈنٹ کیسز چھِ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ ہاسپِٹلن منٛز چھِ واتان تِم پیشنٹ تَمہِ ساتہٕ چھِ بٕلڈ ایویلیبلٹی واریاہ لو آسان تہٕ اور تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ڈیوٗ ٹُو لیک آف بٕلڈ پیشنٹٕس تَمہِ ساتہٕ ڈیتھ گژھان پتہٕ اور زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ییٖژاہ زیادٕ أسۍ یِمن کیمپینن منٛز پاٹسِپیشن کرو تیٖژاہ زیادٕ ہٮ۪کو أسۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز لایف بچٲیِتھ اور اگر کٲنٛسہِ تہِ آسہِ بٕلڈ ضوٚرتھ سُہ اَسہِ چھُ ییٚتہِ آرگنایزیشن اکھ چلان الگ سُہ کرِ اَسہِ سۭتۍ کنٹیکٹ أسۍ آسو تٔمِس تَمہِ ساتہٕ بٕلڈ پرووایڈ کران. ناظریٖن ہُنٛد تاثرات زٲنِو تُہۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ کیُتھ جوش و خروش جوش جذبہٕ سان دیُت اَسہِ خوٗن تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ صدقے جاریہ روزان تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِنسٲنی زندگی بچاونہٕ خٲطرٕ یہِ خوٗن یعنی وقتاً فوقتاً چھُ یہِ یعنی استعمال یِوان کرنہٕ مختلف ہسپتالن منٛز یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ تہِ یہِ بٕلڈ جمع کرنہٕ یی مختلف ہسپتالن منٛز گژھِ یہِ بٕلڈ بینکن منٛز روزِ یہِ جمع ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کٲنٛسہِ بِچارس ضروٗرت آسہِ اَمہِ خوٗنٕچ تہٕ تَمہِ ساتہٕ یی یہِ فراہم کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ اُمید کران زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نوجوان جُڑن یِمن بٕلڈ ڈونیشن کیمپن سۭتۍ تہٕ پنُن خوٗن کرن تِم أتی تہٕ أسۍ کرو اُمید یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ آز جوش و خروش سان نوجوان برونٛہہ کُن آیہِ یِتھے پٲٹھۍ گژھن پرٛٮ۪تھ جایہِ یہِ نوجوان برونٛہہ کُن تِم کرن پنُن خوٗن یُس یہِ ڈونیٹ کرن تِم پنُن بٕلڈ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسٲنی جان وِزِ وِزِ بٔچِتھ دِیو أکِس شُمارس نہ اِجازت آداب.